Cara nyobain suara Mobile Legend terbaru. Sir, what's your command? Shao Drag. Sacrifice every. Welcome to Mobile Legends. Ini kan nggak ada suara ya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash Nggak them. ada ya. All troops deployed. Caranya apa caranya? Cukup simpel sih. Cuma tinggal ini ke medium. Mau medium mau tinggi bebas. Gimana HP-nya aja. Kalau saya medium karena HP-nya kentang. Sir, what's your command? Kita coba keluar ya. Ini ke medium atau tinggi. Nanti kan ini keluar sinyal suara battlefield. Kalau disemutkan nggak ada tuh. Kalau ke mediumin ada. Kita coba. Saya record tengah malam, subuh sih, jam 2 pagi. Welcome to Mobile Legends. Kalau ke medium ini kita coba ya. Well played. Kan 5 ada seconds caranya till ya. the enemy reaches the battlefield. Smash Coba them. yang lain. Battle spell is ready. Troops Ada kan? deployed. Reflects one's Defend the high Ada kan? ground. Segitu aja ya videonya dari saya. I kill. Jangan lupa Whoever share, I want to subscribe, kill. dan komen. Bye bye.